सो केमती अछंती पिला माने भलरे अछंती ना सेमती भलरे थांतु स्वागत करूछि मैं अपन फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिला माने +3 सेकेंड सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स पिला मु आपणकर जो यूनिट 3 टा पिला माने अछि सॉरी कोर 3 टा मु तार यूनिट 1 रो चैप्टर 3 जे कंप्लीट कर देथि जोटा कि हमर पार्ट 1 रे पिला माने आपण माने देखि सारी छथि। एबे पार्ट 2 टा पिला माने हमें कोन देखिबा चलंतु मु आपन फास्ट सिलेबस देखि दउछि कि कोन देखिबा हमें। सो एटी देख पिला माने कौन देला कि आमे ए जो तीनटा आपको सब कंप्लीट कर दिले कॉन्सेप्ट देखि देथिले नेचर रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन सोशियोलॉजी ए सब देखि देथिले। आज आमे देखिबा सोशियोलॉजी थ्योरी सब देखिबा हैला कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखिबा फंक्शनलिज्म देखिबा ए सब देखिबा। तापर ए जो पिला माने लास्ट चैप्टर ना आपन को जो चैप्टर पिला माने 5 अछि मु से चैप्टर 5 रे नोटटा आनिनी कोन पई आनिनी पिला माने ना ए जो थियोरिकल एरा सब थटर ये सब कोन एजुकेशन और सोशियोलॉजी को नै कोन सब भाबी जंती पिला माने सेही सब जिंस गुरा को एठी वर्णना करि जाई छी। आ ये आरी ऊपर जो चारटा चैप्टर गला से ताधरे रिलेटेड अच्छी। तो आपण को सिंपली कौन करेंगे आपण को ऑनर्स आपण को बुक देउथिबो जदि दउछि ताहले आपण एटा को निजे पढ़िदेबे किछि नै सिंपल वर्ड मु निजे देखिली बहुत सिंपल वर्ड रे लिखा आइछि तो सेटा देखिदेबे। जदि भी आपण एते माने लार्ज वेरी भी ऑब्वियसली अच्छी कारण थटर मानकर बहुत हिस्ट्री का भलिका बहुत सब देइछि। तो आपण सिंपल कौन करेंगे आपण चैट जीपीटी जदि आपण यूज करचंती किंबा जदि आपण गूगल यूज करचंती तो सिंपली आपण मारी देबे कि थटर ऑफ एंटोनिक ग्रामिसिक्स जोड़ा कि एजुकेशनल सोशल एजुकेशनल थिंकर से जड़े थटर जी तो तांको विषय डिटेल बाहरी जीवो ओडिया रे मार देबे कि ब्रैकेट रे ओडिया लिखि देबे सिंपली आसी जीवो। तो एतिकी ही आपणकर काम रहिला जदि सबु मु देई देबे पिला माने ताले आपणो काम को रहइबो। तो एटा टिके आपण एटलिस्ट मो पाई कष्ट कर दियंतु कारण मोर नोटटा आनिनी आपण पाई बहुत सिंपल जिंस लिखा हैतला म कोन आनथांदी एते भी सब्जेक्ट देखिला मते टाइम होनी। तो चलंतु आमे विषय ऊपर को जिबा। एटी देखो पिला माने देला सामाजिक समाजतात्विक प्रयोग तत्व समाजतात्विर प्रयोग तत्व सोशल थ्योरी मो देह टिके भल नाइ दैट्स व्हाई मो वॉइसटा सब बेले बांधी हो जाउची दैट तो मते आउ टिके टाइम लागुची। कौन देला कि प्रकार्यवादी सिद्धांत बा विचार धारा फास्ट तार जो तत्व आसीबो तो फास्ट तत्व हैला एइटा। तो ये सिद्धांत रे पिला माने कौन लिखाला कि प्रकार्यवादी विचारक माने समाज को एक स्वयं नियंत्रण व्यवस्था भावरे विचार करिसेंती। समाज रे भिन्न भिन्न अनुष्ठानिक उपादान यथा शिक्षा राजनीति अर्थ व्यवस्था इत्यादि गुड़िक संपूर्ण रूपे परस्पर उपरे निर्भरशील नियमित भावरे अनुष्ठान गुड़िक सेमानकर कार्य निर्वाह करिथांती। प्रकार्यवादी माने समाज को एक जैविक अंग बा अवयव जहाक आमे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सह समान बोली विचार करछथि। तो आंक मतरे फास्ट धाड़ीटा को बुझ कि स्वयं नियंत्रण मीन्स कौन आप बुझुच स्वयं नियंत्रण बा सेल्फ कंट्रोल माने मु निजे ही स्वयं मोर नियंत्रण करुछि जेतिक सब शिक्षा रहिला राजनीति रहिला अर्थ व्यवस्था ए सब को समाज ता निज भितरे ही से नियंत्रण करुछि। तो तांको कहबा अर्थटा होउछि सेया देला समाजर प्रत्येक अंग परस्परर अनुपूरक भावरे काम करती कोनोसी गोटिए अंशरे कौनसी गोटे अंशरे परिवर्तन देखा देले ताहा अन्यान्य अंग गुड़ी को प्रभावित करिथाए सेतिपाई क्षतिकार पर्याय को तुरंत सुधारिबा को पड़िथाए जहा द्वारा समाज रे स्थिरता और संतुलन रक्षा करने संभवपर होइथाए। तापर देला कि प्रकार्यवादी विचारक मानक मध्यरे इमाइल दुर्खाइम और टालकट पार्सन शिक्षार सामाजिक भूमिका और उपयोगिता उपरे विशेष आलोचना करिसेंती ताहा निम्न रे वर्णना कर किए ना इमाइल दुर्खाइम और टालकट पार्सन। तो इमाइल दुर्खाइम को फास्ट जीवा। इमाइल दुर्खाइम कौन कहले कि फरासी समाज विज्ञानी इमाइल दुर्खाइम प्रकार्यात्मक मतवादर जड़े प्रमुख समर्थक तांकर प्रकार्यात्मक व्याख्या तांकर प्रसिद्ध पुस्तक डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एवं एलिमेंटारी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ रे देखा मिलता। तांको मतरे समाज केतेक आवश्यकता रही और यही आवश्यकता पूरण माध्यम समाज स्थायित्व और धारावाहिकता रक्षा करा जाई पारिबो काहा मतरे ना इमाइल दुर्खाइम मतरे। तो फास्ट देला दुर्खाइम मतवादर समालोचना मध्य अछि केतेक इमाइल दुर्खाइम समालोचना मध्य क्रिटिसाइज मध्य करिसेंती कोन कहले ना दुर्खाइम मतरे समाज रे संस्कृति को समस्त ग्रहण करिथांती और एथिरे भागीदारी होइथांती। मार्क्सवादी विचारक माने जुक्ति करंती जे शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक प्रभावशील संस्कृति को प्रसारित और
प्रचलित କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ସମାଜର ହିତକୁ ନୁହେଁ। ତ ଇମାଇଲ ଦୁର୍ଖାଇମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ କହିଲେ କି ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସାରିତ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଲା ସେ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ସାଂସ୍କୃତିକର ଗୋଟେ ପ୍ରସାରଣ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ହିଁ ହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ହିତ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଲେ ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନ। ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନ କ'ଣ କହିଲେ? ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଭୟ ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନ ଓ ଦୁର୍ଖାଇମଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସମାନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ସନଙ୍କ ମତରେ ସମାଜର ଗଠନ ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନ ରହିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ସିଏ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ କ'ଣ ସମାଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ମାନବ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା। ପାର୍ସନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂମିକା ଚୟନ ଓ ନିର୍ବାହ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ବାହ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ମାନେ ଭରଣା ପରଣା କ'ଣ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେବ, ମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଆଣିବାର ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି କି ତୁ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିବେ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ଆସିବ, ତୁ ତାର ସେଇ ଭୂମିକାଟା ନିର୍ବାହ କରିବୁ, ତାକୁ କେମିତି ଆଣିକିରି ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ତ ସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସମାଲୋଚନା ଦେଲା। ସମାଲୋଚନା କ'ଣ ଦେଲା କି ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶାସକ ବର୍ଗଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମୀକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଶାସକ ବର୍ଗର ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ସମାଜର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବା ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା। ତ କହିବା କଥା କ'ଣ ହେଲା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ନା ଶାସକ ବର୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେଇ ଶାସକ ବର୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଟାଲକଟ୍ ପାର୍ସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲି ଆସିଛି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ୱେରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ସର୍ଟ ୱେରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତାପରଟା ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଓରି ଯେଉଁ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ତ ତାର ଅପୋଜିଟଟା କିଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଅପୋଜିଟଟା କିଏ ନା ଏଇ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଓରି ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ମତରେ ସମାଜର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ କ୍ଷମତାଶୀଳ ସାମାଜିକ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ କମ୍ କ୍ଷମତାଶୀଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସମାଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା କ'ଣ ନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପଦସ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ବି କେତେଜଣ ଥିଓରିକାଲ ବା ଥଟର ଅଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କିଏ ରହିଲେ ନା ୱାଲ୍ଟର ବାର୍ଗେହଟ୍। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ଚିନ୍ତାୟକ ବାର୍ଗେଟ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମତବାଦର ଜଣେ ସମର୍ଥକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ସଂଘର୍ଷ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମାନବ ଇତିହାସର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଘର୍ଷ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ନା ଆମକେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଲା ଜର୍ଜ ସିମଲେ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜର୍ମାନୀ
समाज विज्ञानी जॉर्ज सिमले सामाजिक परिवर्तन आनिबारे द्वंद्वर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करिसेंती तांको मतरे द्वंद्व समाज को सक्रिय और गतिशीलता कराई थे तो तांको मतरे कोन ना समाज जोइले ताको सक्रिय और द्वंद्व माने सक्रिय आउ द्वंद्व समाज सक्रिय एवं गतिशीलता किए कराई थे ना आमर जो रहिला द्वंद्वात्मक मतवाद जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत रहिला कहा मतरे ना जॉर्ज सिमलेमक मतरे तांको मतरे सामाजिक अंतःक्रिया उभय सहंती द्वंद्व और प्रेम और घृणा आदि को अंतर्भुक्त करें आम निहाती जाने कि समाज रे कौन सबू सहंती रही है द्वंद्व रही है प्रेम रही है घृणा रही है यही सब जिन रही है तो तांको मतरे विशेष से भी अंतर्भुक्त करते समान स्वार्थ थिबा व्यक्ति माने सेमानक लक्ष्य हासिल पई एकत्रित हेबा पछरे संघर्षर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही देला कि द्वंद्ववादी मतवादर समालोचना कौन सिंपल वर्ड रे लिखाई द्वंद्ववादी मतवाद वैज्ञानिक वास्तवता अपेक्षा मतवाद जनित परिकल्पना उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करिछि परिवर्तन जे सर्वदा संघर्ष जोग देखाई थाए एहा मध्य सार्वजनीन भावे ग्रहणीय नुहे बुझीला तापर आ गोटे जिनस देख वीडियोटा बहुत लॉन्ग भी होगला कि अंतःक्रियावाद बा इंटरेक्शनिज्म जोटा रहिला अंतःक्रियावाद ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜମ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ଲେଖାଇଛି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସବୁ ଯିଏ ରହିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକବାଦର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର 5ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କ'ଣ ଚାପ୍ଟର 5ଟା ମୁଁ ସେଇ କହିଲି କି ଆପଣ ଅନର୍ସ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଓଭରାଲି ତାକୁ ଥରେ ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କ'ଣ ନୋଟ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।